Hey guys, what's up? Karon is calculate ta sa bisection method. Hmm, calculator na wala. So calculate mo ni siya tong f of x. F of x equal to tong formula na xl plus xu over 2. So atong xl himo na to na siyang a. Tapos ang atong xu is mo na tong b. So, over 2. And then, tapos, kani siya is, di ba, wait sa pakita sa atong given day. Kani siya is f of xl. So, half of a cube cube minus 10 half of a squared plus 5. And then, kani din atong f of xu. So, b man ni siya, b. So, half of b cube minus 10 half of b squared plus 5. And then, kanila itong f of xr is half that is half of x man ni siya itong xr, di ba katugan niya sa first shift cube minus 10 half of x squared plus 5. So, calculate ta atong first, atong a is 0, 0, atong b is 1. So, na din tayo xr na 1/2. So, sulat sa first. Tara, 0.5. Tapos, equals rin yun. Makuha na din ito f of x na 5. Tapos, f of x yun din na ito negative 4. Tapos, equal ra gyapon makuha na din ito ning f of x. Para nga 2.625. Tapos, equal ra gyapon ta. Atong a na is, nabago naman atong a. Nga 0.5 equals. Tapos, 1 na 2 is more gyapon. So, na sa type 0.75. Tapos, equal ra gyapon. Mana din itong f of xl. Tapos, x equal ra gyapon negative 4. Equal. So, balik na po. 0.5. 0.75. So, equal. 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 So, ano ra? Then, sa ano po?